Dabe koko alitin lingok lituba yigabi himlele be wasuna riembo andabies nguha ini ipil nguha biswasuna ribiti mahongo malam biswasuna ribigwa na wo biswasuna ribineblen sirla yigabi wasuna kikibe bo wasuna ritehe insongbe uno utakbe muno ipang yes jong mentehle borba pe bayi wa barle tori tenjis liye ngagak le li tenjis babi kale tenjis li kebe ni biso ji mesombo kale kim yomi tabila li tenjis li tabi ngagak ji ngimbur ndi kigiba homa bwasona ngimbur kigi ndira kwang yong ibi bongle li tenjis bolen basol kibis nyule ndi kigiri tehe lena ye muima le ribomna lena ye muima le rekena masemes ni biso lena ye muima le hogbe liye muno imatunga manjel mana ribilo enyanga masi mabike maboliak nyope bezwasuna ribi lol min kongwis yarbes nyo borbes berbaye nyo bati mahongo muno bati bagwel i mouvement wes uno himle yab yosona babi yo muno i courage lini linda bukoko de yarbo ya nini no mangeng bapor bakalagle regwe bon regwe bi lobinyang regwe borle yarbis baga solbe besiane nyanga bor bongba yenda bikoko nji abi lobike la yehel haga jam gandak le yomike ite nji ha meyibe homa ma hongo mana malo item ki job borba pe ingo nyobongle li courageous lini igwe na yes mo nono atemki abogui nji kigi mebi kalbe magajo sangle bizwasona rike kimonjeli le likulini le indabies ini ibogui bam jong aloke melona le ni pangna melona le ni pangna ni itongo ndigmam me hongo le bale bizwasona re nore bingeyo ising haswa bahabi bizwasona rega kena insono ni biso bizwasona dikigi riyi to bale bon bagui kel yara to bale bon bagui ngeng yara boba bagui bi mahongo mara ndi mahongo le ndabi koko dikigi bizwasona rebe gwel nyulengeng bakale bon ndira mana gwe atayi be yom yokiyo ndindira minanga mimbur mi yin mi porongim yom me hongole balama le banongomu abi lobike iyom inegwe beslen mentong le be yara ikunde yara nyobong le hikimura nok yomani ibor le gandowe muno ima yamana rekozna ima rekozna ma yama manke wes basong ima yama mempormo nyule kigi ribi tebi titi gwabisona ribi bizwasona ribi kirna le bale murawo le ndabi koko borwasona ba yendabi koko bongba yendabi koko donc bale bo doro ikwo nyule principe ndabi koko ibiso yiga ndoro borwer ba yendabi koko bo wasona riyen hikigi chef canton itom jeraye ribarien iborbera gwe bala por borbe wasona ndir yong hikigi borberbaye imatunga
ma canton e rekonde nderi bak ritehe imonunwer hikigimur indabi koko alamati la yin rebi bon indira maya mamanke wes basong mavi ko ndikigiri ribar bon toujours canton yosona ibiti nomba yap ikiri nomba i rebi jobi na re job mi songi rebi ngele balamati jomi euro mebi kosna moni momi sona mebi bar ndikigi ha rebi kigiri yeki mono yomani kono no rebi na regwe yoma yes leba ka leba le murawo aye chombrilo ndikigi but yes principal yegandore mim manke wes mangok le tuba aningi stratégie ibe le bale borbatila i borborwa sona nombre hier chef de canton etila gwe borbe nyanga nombre ndikigi yomi ye 10 euro nano ahe yegandi nombre ye i bor hier abiti fois 10 ati pesier bon rebi kilmo canton yosona abiti moni meme kiki trésorier général ndabi koko tola kimensi babi moni wami sona mi yi canton nyule bale muranor le trésorier général dikige mama sona make diki principe ibiso kiki stratégie be borwa sona bahongole trésorier wemesi ba moni mensi babi moni ndi mensongo randik imapeve lela moni minkiba tola lela moni mimbonga bon canton yosona yerebiti nomba babiti me moni momi sona ndira mebe ko mebe kenyo pulasi reke indab nano iti moni aloke la bebe atom nyule mebe ke iyem tom iyem le tom ndap donc mebe ke yong moni jem tom ndap longani leki yosona mebe yen masebe hikigi mot men cause na moni ndira mebe pam i canton e pulasi mesebe manke wemton non abeti bor le 384 membres bon manke wem akamele a gwende membre actif il y a 320 personnes donc 3200 euros yon alona bizwa sona ribere yi hikigi canton et timoni rebon calcul sur les 3840 euros le canton pour la Silamgati donc ha sur place mais bien na moins 640 euros et bien même les enveloppes mais yo notion nous bon les bati in kura wes inyo mi man ke wes bason mais bien no retong le man ke wem ton kiri me bite he kiri rebite he nous bon le pile wes nguya onubale man ke wes aningi on ka woki wo babang dans stratégie il est morahi yagandik par nombre de membres ye didi eroati bon mais bino bi cause nandimbe manke weston avec amele la benyen king avec ahin donc ha be bomere rinorle bale akamele ha la benyen king avec ahin la sombo kale indira bon mama pora imbus kinge longani chef de canton epe equal dina non dira mama ye ibisu bisbana relo salin salun sonungoya riye mis devant les faits accomplis que ri habeki yomrebon donc sur le coup mais bien à moins 640 euros et complète enveloppe ndikigi mais bi benge yoma et avant les ribérike pour la si nous les d'abord voyage et pour la si ndikigi mais bi yom to adje metama menke mais bi norele avant les mebi menke men kale kingen gomble amanke o gwende yomyo
inyangande yom lona yo bebegle rilabana man nduro ipulasi inyo complète enveloppe abendiga donc ha be kigi bole me yi iputang me bebe ma veti yom yokigyo di kigi nkena bur me yile to bale bur ba yele la man yoma logandik indira bur ba bon longa yom man yoma lagandik lola na lango bosioso me bi prévoir goma gobsona ndira problème ibi ko les 640 € ibira maybe ka man ki wem le man ki wem kingengom le bon nano après 3 heures 2 heures le ribi kwali yoma i solution bébé bon maybe ka yele hiya monimi ou lona ngor me ka wele lona recomplète enveloppe c'est ce qui était fait yagmoni monimi bi yegle imaya merma bitarbe avant maya maçon kingeton avec calme yegle 520 €, 500 et poussière d'euros yare monimi sur place nous les babek songo yagmo nous les kigirbi kale bale monimi yegle maya merma tarbe re songo yagmo mono imaya mana imerma tem kimako ñu bong le borba tinak ni ndeke moni ñu le monimi la mabe yegle kes ndikirbi kalna bon to 500 et poussière d'euros et bébé 500 et poussière d'euros et bébé nous les umwara be na mo kingeton aka abi nore sebenye habi sugwes abi nore sebenye agwe benye aka la bi lokweke borob ke klamen sebenye ndime kozna benye bon ici 640 € beyi longani i 500 to et poussière ni me bi kale kingengom aheya imonimi aheya monimi nous le me bi kala lona moni aheya monimi a complété enveloppe mais yon enveloppe mais sebe bonge mais kabol ba songo moni ki ba bi songo moni ba ha moni ki enveloppe mais yipa enveloppe mais ti kingengom le a remettre bi sokibor abi lobi ke ndira yo ma bi tagbe mais bi nore kwello ngani man ki wem ton ribi pora mais nore le men tem ki men ton lenye stratégie ribi kosna di j'étais opposé le avec amele ala be bon yom ipele kinge avec abinye nya avec ayele king avec ayele monima ya monima ya mi monima ya moni mi inscription mi moni mi inscription donc ala be heya moni le borba cotiser be nya heya ndir moni bor berba tinye nyoma ya donc agwe membre actif donc on est membre le état actif la biso kemengandak nous le mebite hele kiki men kabe manogla mapil ungweha matabi ha ipesi ima nogoma imer kingeton abekame le abekwelonga ne kingengom abi lobike rebi sali bolo itakbe ipamna nole ya manke wes lika aningi i Amerika abi lobike indira rebi lona no conseil babom bogler yen inyo poro monile lamati manke wes likam silas mebi jobi kire ikire nkwel men kobale vilobike vikir le batinye rekora ndiki babi kamele yago kwele mo rekora di yagote helela men kabole tojam rilabe kwele man basaba timpo aningi men tiblol na no pulasi iti jomreko nono resombo tinye rekora ha aye baga litenjis memetabemu et puis men kabol bakonde bem inyo renseignement les reconde bem nyule ndira membe pulasi toke ki ya borba biti la sur place mol men ka le rinore ki bem kinge ton ribarnya renseignement membre yang na kondemo i canton ye longani ini canton ipe in kongsi membre yang i konba moto 2 semaines ni rewas murabi no robeme
Morabino Robeme, men kale ribemki, rayon renseignement familial, Morabino Robeme. Hanyang mebikale, bale mkwali discrimination, baga man ba sabati po bala ningi, men kwel ben kwelo. Hanyang mebipam e forum. Hanyang mebipam en kwelo, iboma. Men lono, ipam nanti men kwelis bi, nyole men bi, ngembi so hemen gandak. Di mebi kwelis bi uwo, men hong lakle, be bana riye bakena. Be boba sona riye aussi insonungwe hao. Di kiri mebi lonan kwelo. Mebi te hengandak. Mebi te hengandak. Ibi porbe. Mebi te hengandak le. Labi le me bongandak. Mebi te réaction ibor bape. Di kiri bo man ki was grand frère se rekebe. Kinga rekebe. Indira communiqué vilo. Hier me bi aveti bele balo kale reti 4 euros di me metabemo. Me bi te réaction ye. Me bi te manque pilingwera. Ye. Di finalement be bo asona. Me te manque pilingwera nan. Abe ba chef de canton. Ba rediscriminer. Mim man song nan ningi aningi. Yak bere salbe pilingwera. Me bi norele me poros be me ti communiqué. Men ka bele me bon di kigere kale rino ngorandik iyoma yer bakal ibipa yoma I men norele men ka bele bon rinorele ribere enveloppe men ti communiqué ribi un fonds de secours et nous bon les compléter enveloppe nji ngandari kerenan me bi seve bon bakamele tojam bakamele babongo randik et 4 euros hier borba kale bati et donc administration kaleti mais hongole ibe ba rebi bongo 4 euros relama beleri ka ki mamben ma administration nyule baleri ka mamben ma administration weri ka mamben manano par rapport à un avantage nan nyule bale bakale riti 4 euros rika l'administration eti dingang bakale mamben mana reka l'administration gobe yomi kabe be boba sori yele me bor mais tabe me hypocrite nyule rilama salim pilingwe abeba ri yongandik le hikiri yoma ike intérêt ina nyule ikat eroi ribi kale bati itabito le moni be mi impegnan di bor bon baba saba timpo iberringene ribi songa yak bole ba hola manyangwa ribi songa yak bole ba sal pilingwe la ibipangen la tabengwe mente hebe nano administration bonglana inyo kiri bebe lerike contre administration ga babi kabe leriti 4 euros ribi kabe contre administration ribi sombo ngevale non ri exemple yon bakale babon yon bi boribon ribi kala hein dina no menorbe inyuki Richele pourquoi mais ngom lebe liste chef de canton ibi salpilingweha mais ngom lebe liste chef e canton ibi salpilingweha nyule bibana boba sona bari kalalen le pilingweha me bite hebibi risal pilingweha ha me bite hebibi la sohana ngem gandak langi hana si ero sama itabito tas i café yarale o pamle o nyona pantole pos bie yarale o kele yeni restaurant ngiri nim risonga iberinge le batio i canton yeriti ay canton Italie itidon canton Suisse itidon canton Nord-Rhin-Westphalie itidon
Mais vi sebe canton et Belin, canton Belin. Mais vi sebe manke milend akamele abongo gandiri yom chefiri kal. Nye agos be bras de fer. Men ka le hata be pilingu hawo. Risal be pilingu ha. Mais vi sebe canton et bad vodevek bakamele ba CV bo baka bole rebongo bang yom lulu gakal retibang plus de 4 euros nous les nye benyen akirt riteme la sohana ngem ganda ba abi lobeke jong menguigle men poro gando yoma e ndi to maga lo poro bine ko mabipe après la sohana ngem ngandak dimenji belela men poro mo yoma ki donc accusation nan be boba sona repona be boba sona ba resal insonon indira mebite he bati enveloppe mebiki himo ngonyule mais nous me yekigi trésorier général mebiti bo rapport les mengwe ki monimi don e bot le bati canton pe biti don mengwe bendik liste hana no marango mi liste i di bati don e yosona bati li don e ba kill members bati enveloppe e jolinda bikoko $6,000 ndira mebite video guya bebe pa memis membarle canton France tiki baka me moni canton en France mengor men kontele canton France aussi tiki 4 euros mete i canton ipe yosona ini resté ipe iti 4 euros mebiki himongo ndi yinale imbarla nan irilona yong iye bong bebe bo mere regwe mindang nano nyulen lolombi angiba hikigi mor ngemwe uyekire le burba sona batehewo ingenga yele liten jem liten jes menkwe be me parti pris indira mama kenkora administration ini yere lona mpungu longani be chef de canton ba ribenga ndiga ntire nan bi bon risoboko isinda bikoko bi bon risoboko isinda bikoko bi bon risoboko isinda bikoko nyule ndira bo makiri malole malemebe rikabi mo dindira makiri mangwiha imer mabongle ngwiha babang rinebe mo jong nyanga jamdik jong me loporos bi nano mana mama pe maga pormo ndimpus ndira bo problème ye ipulasi mebi yibe tole tongyen abilona inyanga ide de basende ndikigi ibilo iforom bambombok le rekwelemo ide bi logando le canton meng mebi chil men kale le secteur ndi me kale ndi raribe toke kimaya riporoston on revient en septembre stratégie B rien reculemo roma bi secteur i géographiquement parlant ribinge le lab secteur basendi ndi la méthode après les réveillons makirigma a été mauvaise méthode a été mauvaise nyole babi contact be kingeton nyobon lo bongo nyobon le ibolo iboro babi tehebinye to la kiginyen abikale yoma ila mabonga nyule me bi yong be intervention be he nyule bi me ngwet le me nok hikimor me bi nok kingeton me nok bambombok me nok ide yosona
mais lebale nyeng abikale goma gobsona abibongala ndi c'est la méthode babi babla male ba contacter nye de nyeng ababiso nyule nyeng aji ki ye nyo nyule secteur ye nyeng aji représentateur indabi koko hapesi ndi labi bongabi par précipitation, par manque d'entente, par Rihanna, Imbombo Kigimeye, le groupe Ibambombok, Babong Yombagwis, dit finalement, Babong se heurte décision yap. John Mekale, Hikigi Yom, Mour Abong nan Kongesi, à cause nan sa. Tobeba, Vikinger vi. Problème yingandak ibe ni le men labe men défendre bena I kinga yer men défendre nale men gagne nous le yare kinga ibarete nyo pesiap nous le be boba sona men défendre be kinga ndabi koko yo sona apa bi kinga gwerbi yon bombok nous le boba ye ipes ndime ye isal sanguha nous men sombo bele li tendiam li batu jombus Jong abi lorike rihen hama hongo manan donc pungu unu wonsona ye tarbe yarbe bo merere ye mokere nuna ki pula si borba sal me bite bazil basonga sal me yile la Goma Gobisona ya canton et pour la si ribi kaleri bon yo. Ce monsieur était là. Dit babi yengle. Babi yengle. Ba pousse nyele abana problème longanime. Ba yigle. Bal ba ngomye longanime. Quelque chose de grave peut se passer. Din lolombi abe holangandak. Finalement, mentehele Basil basonga yilongamot. Ce n'est pas parce que mon rapport ngandak wa ibeba ba tehe mur bolo ibi bongo gwe nous le mebi sevenye ingen chef de canton be la male yonga pulasi akamele mayang to men so bobele memba biso mais sal sous le noir sang le me yinye nous le me yil Basil bason mononda koko ndi be bo mereri babi yong vosiem bangom lenye apporte aporosme asolme sangle ayime ndikiki abi yong dira ayime abi sebime rekwel me kale mayan bi sol gwero sol me nobe me riye bi lorbinyang rikena bolo ndabi kokoni biso ibor baba be basobole yomi pepam metehele babi wonyu na nor yetehe amanki bason nkande wale bale murasal nson longa ningemwe nsol nongweha yom yoki yola bi go bonge yom yoki yola bi bonge mais so bobe tole utele i kal bras de fer mayang bras de fer itabe famille nyule bale muragwes liten ki ru yenge bale gwesjo o porban to bras de fer indo lombi nyanga jolo esangi rigwes belenda be kokwa bagla risombo belenda be kokwa ko mais sombole makirig manama yonga nyule ndabe kokwa cause na branche rien bezwa sona ipulasi rilo pulasi rekwelongani kingetong rekwelongani meneur ikinge pulasi retrouver une solution à ça mais so bobele bi lorbi bi nolna la abon le besbo sona banon besbeba ni konsi wasona ko be ngoy abi lorbi bi pulasi renol na bang so nandiri bale mura sombole renol na bang rilol ndap yara nyule yom yerba kale ibonga nyo discours manke wesbum asombole bor baboro créer secteur qui bole mambay nyule bale mur akale risque banale borbaye i secteur yara balol kandik village yara
ndiri ho yale boma ten ma mabi tibes iborbe Babylon no bes Afrique bon babi baga bes la nyule ba yile ba le ba sa ba yen tong ba sa ba timpo baga labi bon yakbe na no risombo bon yom ipulasi ibaga anten yom bale murakala tilbaha ka tilbaha bale murasobola tilbaha mebi nog man ke buma por yomai mente men nograle borbape basobo kikena mson baga besni bisu jime sombo kanye la labi nyule ndapi kokaka kwa bi hiki yom ko ngesi murianga iba boroyo bale bi papen ya rabi sundabyon indap ingonga ikozna yol borba yenemo ukahaban kile ndabyon bale guabon banang bale guabon à un niveau man alabi nebele ubaga nyelunga ni mansangwe jong to bale bisbon riye ba bangdapu koko regwebe twa iyo kiyo ibong le basaba timpo banolna jong abi lokeke iyom yom man kuhile men kabelen iyom yom man kuhile men kabelen ini yer igalole le la rikenanda bi koko ni bisu magayin ki men poros be mo yoma e men bemle hikigimur ikirinan men norien men kwel aussi lunga ni besbo wasona nyule ndira ndabi nang rilama le ritehe borwer ba yi jami nyokenayo nyule ndabi koko nang ndabi koko kigibakal ndira pe ye kiribkai ye pe bonge ingenge pam inkom ye pe mangbur dan ndabi koko ayila donc rilama yo ibor berbala por ndabi koko ibisu babaga litin bala habeki por joli ndabi koko nyule ba gwebe bala yen comme membre ndi telep bebi so nyu por ndabi koko bale mu rapport nyu ndabi koko alama ba mur la korbor alama bebe ba murle abarabor nyule ndabi koko yen bon be to he bon bi basoli lanyin ribikalna ilanyin akakeba nyule ndabi koko akakwabe riga kwena wo riga josang ndi sang yesrijo iye sang nguya ndi riga bakla be riga kwena wo wara enyuli tenjis nyuba sogo bis baba bi la be bon yomai bebe nyule babi na be pola ndi bisbor gwe pola nyule nano yom yoki yosunga be ki bisle rigwe na wo nyoke na tenjis ni bisu abi lobeke me yegbe kokoni ninguya